Assalamu alaikum watukufu, ni bani ukaonga mjihundao barakana nro jahana jamal na zimwedeleeni na womba mnguke owanduka uwende uhijazi mguya jailiye waone Kaaba waswali zirengo wao gabo suale kaonge la dimori juzise hasonti si wakomori lele suala la ukaya yesa mbinge mwade haungura lo hitso bakomori leso anangira dimora dize kweli ritiri holamba leso alalunge dingosi ara isi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngemwade haungura lo hitso kabla rejaja hautafiti makalma yanu hawe masuala yanu na rimishiliye ya avoka uharme mikro ya Kasimu Muranzi Moroni. Marhaba menji Maître Mahmoud, avocat wa Abdallah Mohamed Sambi, pour kubalia STI jel hadisi da sinawi ilir jerjue ya situation ya Abdallah Mohamed Sambi ikao owenjo hoko mori ngone saukaya umbabano alio eba maudu eba doshao izo habari zolunga ima haina wakati kwa juja za nimeni garjoenda numonesani nyi wa komori ikao na mdunga we STI tirongo wanga sinantihu mbili vanu tionesa ukaya Rais Sambi nge mwade mimi nsinaye fursa wala nsinaye maarifa ya ujua na beukange makhtutu shezo na hamba sambange mwade na bonja zamba jau ya bonsi zamba hasibabu ya ukaya ngabo tabibu ya kumwangalia hendi hamwangalia hahundukange mwade baada havo hatsahau kana bafanyishi henongo fulani za kitwabibu tijuliza ya hakimu shulione dosie hiyo hakubali ukaze nongo izona zifanyishihe wa imma ye khalatu iliyo leo lukaze nongo hizo twabibu yamba zifanyishihe hakimu yakubali ukaze zifanyishihe zenongo hizo kaziti za ujua zifanyishihe banutiju habtaabu wazana besena maarifa abunge yone daraja rdio leo daraja kanga mungu bidia rohe hawi bidia angaliwa yo wakatereza mba uno kanga njokaya letasila leo huende na humona sikwanzani jwe yo wakomori zila wambao kemkinishiha hamansi hukume banu ya fariki heli aliyo yezo kweli hauzondrabu haubanu inu fijo lotsa Abdallah Mohamed Sambi ya rohoma mwema zifungwa lonizo marhaba amfikiri hama hambando wa Komoro mimi nsu aminukanga bosku zima na ya hansi muda ukekaka jangaliwa ngujo fariki au kamiti twabibu wala nsujwa nongweza utwabibu mimi izo naonesa tionesa uka ye mruni mwakili ule onge mwade habo ya katsena ngabo twabibu ya mwangalia ya hambange mwade ewo wade uo ujoke sababu mrenge humkiniha ewo wade uo ngujojo wake abo hata kekangaliwa yabone humkiniha mimi sitwabibu zenongo hizo leo hamade namna wahamba humkiniha ya febana nsihu wallahi hizo emruko zijwa hayeche Mwenyezi Mungu yariumba bala mrujo hakamwadi hata wandu ambe mroikana ubona Mwenyezi Mungu hafanye zahe mru habono mrujo hakamnono hata kabati mru fikiru kawala ngufoleo Mwenyezi Mungu afanye zahe hafuleo abungi abo iyo ndongo boko hata mtume alayhi salamu ensuyozi Mwenyezi Mungu za barzahe roho hamamboka hiyo min amri rabbi iyo ya hangu mimi nde ujuo osiku naitia na mimi nde ujuo osukunjoka huitoa donc nsina ujuani ji aventure ninjebo hari yabo ndenge muda hauka nsine maarifa ya hunruhusu ndongo enungu hamandizo suala la sana kwanza nuzise harmwedo senu yuyo mumkinisha kaya wana wa ancien président Abdallah Mohamed Sambi esa wasulihu ye wa wasulihu heo wadika ndo vungulwao hao wasulihu wajewa jua ukendo seinu ngajoka ngasina mezimitsanu banu Abdallah Mohamed Sambi kajapora ne mahakama ebanu kwatsuona ukamba bawa turengwa haiwa mahala watina sharia hawa kuhuja sababu do wade mu izo kweli ngabo mzima mwengoni mo wana wa Rais Sambi haja usikwa jana haukaya mimi titahayaje anzo mwele ukaya Rais Sambi rangu
do wakati juji ya mfunga hata leo mwezi 20 ya utu ya mahajana abo ngari kurubiao harmansu 12 banu siku hamandu wo basi ye mwanahe uo hamono siku zima yabo wonde mwana hahe mzima yashinda ya mmona wandwa jina kwa japaro mmona yamrumsheka japaro mmona hafanyishi hamwade iwajibu ya hangu ni wajulize bal ndudinsahe kanga bojo shindaji ya mmone ya jia mmone izo ndizo nafanya kanga mlekezo ka mimi en tant qu'avocat ngabondongobo konsi na ujua ni zambi ambesenda minaye zahusu ya kibinadamu ya kimaisha shanga bonongo tsena boko nsina ujua nzifanye haukai kisharia kasun ruhusu nzifanye eke mwanahe hajaha onumba bahahe humkinia beseba ina hango na nungo juhambilana donc est-ce que hajahu wade mimi ngamlekezo ka hajahu wade parce que yishonde shatsungana mpara i procedure yongendao na minja paro mpara nimwambe ukanso shatsi mpara kwa babahe yalo mwade izo kwelinga sina muda mwinji rango mwezi wa avril raisambi kajeshi liwatsena ama connaissance amfikiri kado 19 avril kansu jitrompe kajeshi liwatsena wa imma izo nyangu hoka kajeshi liwabukasimu banamwambio ka hato muda wa sharia wa uzingara mru prison huno hatu ya code de procédure pénale yamba ukaya mru ya poursuivre wa jujinge na haki ya mzingare mezi mine vokoye ujua henje za mine ekahendo wazara ngulo 20 août wasuri le orlo le 12 le 8 août yabongo hundo kanga sina mezi mine nkado mbili ardi henje za mezi miraru na nsihu base mezi miraru na nsihu hiyo ngio ya uharamu nange yabo haukange na majeshi wa mbirdi yao hauke sharia kasturumilo basi yonde namna mimi wanao kwanza nijue tena hukaya maître ani unokaya hwendi hono Abdallah Mohamed Sambi usikwale ngotasi yero ngwendini ya hwambia haukaja shida ya ulongoza ani ngwendini ya hwambia unokayo yo danger ekaleo mahakama ya Komori kwa jashinda wa udunga zila fikra zao hawila dossier maudu ajaji lwana ajali Raisambi la vimano nese namna ikaondo ya kozao namna alumade anambie namna ya kozao sha encore une fois iyo tsinde haze ya hangu mimi iyo hazi ya kitwabibu esha hangu mimi tifanya tirande ha lanceur d'alerte no nese nongo ko ngazjirio sizonisa ya serikali wabeha matwabibu waili wende wamuone wende yabo ngarlindi yao tsena rijue eba izo matwabibu wa wajofanya enga jodungana nizo twabibu ya mona handani ya hamba haunga joka kinyume izo nsujua hauka encore une fois yotsinde domene ya hangu ibakisha ukaya leo ngami wa usubutina beuka ya serikali pia wajua zenongo hizo emri ya lumade enamna ya lumade wenda wamona wamjua wajua zenongo hizo emru ila dhimu ya kensi ya dolindia fursa ya ujani mtowe yao hizo za he mahakama ya Komoro ikaona ukanga bomru ya lumade ngabo matwabibu wenda wamona ngwajuko rande rapport kabati longozi fanyishi hao yonjo confirme ndo karangu zenongo hizo ziji complique maana ban leonga ramba ngabo complication shama doni hakamade ba shale unga ramba ngabo complication au katsa hiyo yende hata serikali wabeha wandu wende waone ukakwele mruonge mwade yonde complication ivumbu wao enge hakamade namna ya kamade banu bado enda twabibu bwa juu no kabati mri aparojo ka sambinga mwade shele etwabibu kumangalia hado henda bwa juu no kabati mri aparojo ka sambinga mwade henda mangalia hanzi hadalao lijali hulwa herewa harenge shaban lewe manandu wajo kange mwade ndabukonge mwade ani ila namna ya kukaya mwade sawa na mina were daula pita lirere joma lahoni hatu ambesenge nda mina wenga sina wade hamande namna sambi yaliyo lewo nsuaminu karjo kansi bandirongowe ekasisi karja shindara jibalare ndola pitali rijobe hani mrundasi yabo amfikiro juma abo nsujwa mjorongwana behrini kwanza nijue haruma upande wa kimahakama procedure manda yinu
ile ungutijwe hansi wa prison kange hama prison ya duende angalwani matwabibu hawibidi wake procedure ndajina ya njama hospitali beke del maruf mwana makasimu tijomba Mwenyezi Mungu balele suala ilo mwere procureur haukawo de atenda ze poursuite nanga mfikiri hamambe senge na funvu amfikiri harumo andu wajereo andu wafungwa d'ailleurs ma médecin wakahenda iho sambira ukaende amba wende abonge abo kairambe so balele suala ilo mwere shamimi yeki mwanadamu nlio nso aminu kamri alumwade ila dhimungu obahamia liyo ike kabati nongozi fanyishi hao rangu leonsi huya raru ani rangu ye mametse wawende iho juzi bo masihu jana leo yabo manzoni hone so karaha apar habari za umangalia jau wajue ngusufre na indrini ngapatsa hao analizi zifanyishihe donc araha kabati nongoza kitwabibu za fanyishiha ezo zitosho ila dimuze nongoza ndehe namna hiyo mitsi twabibu nsina ujuanzambe ibakisha ukaya eske ekaribakisha he situation yinu zendongozi zinu zendezi jiampire hata yangwa sambi hafu serikali ya Komoro ngwajojo waji desengage nsu amini yo mfikiru kansu amini hauka kwa na ujuambe kwa jajua yo ndi mbabe ya hangu mimi bane njaka hamba enamna ila hauka mambo sambinge la mwe wala pitali no mbehe na watimbehe hiyo de jukumu ya hauka ndo wafunga mndu yabonge sawa na ndo jina wafungwa lo prison moroni banozi nzodo jiro prison moroni mrufu ngo hakamwadi hakaya abo wandu kwatsujwa yengujo kabuli ndo dapitali kanaka ubudiwa ambesele wozi renge daraja nyirwa jina haukawi mru ya rumensi inu siku woyimru ya saidia woyi akaurenga ensi inu ya mwasilishe abo usiku besele bana zarenga daraja nyirwa jina shekando wawade wakao prison wakakwa bulwa ndo dapitali mashallah Mwenyezi Mungu jokao wengi kabisa. Je, haruma swali kaungelo muhimu haku haruma zinu parti politique harambe harumezi haukaya ngasina usiku umedimsaidie hende na urongoa makauli kawe makauli yayo ngajuba waba hainu dokaya eflambe hiyo haina wakati refungua kabati mrikao ujoshinda ya pete ni wanwa politique hao wanwa politique yemvangwe izo dezatsongeza Abdallah Mohamed Sambi wakati unu bekenge mwadia tabisho haku anyeroha ngabajuka balbala mwaiti hadalinga mlaani makalima hajana mruhama msaidie hamanda ya renge mwanadamu ya mrende mfulu mbe ni yo ngamfikiri hama heni mru fikiri hatujojuzi sa ukaibabu msaidie harende mwanadamu rendo mfulu mbe mfikiri hama hilo kalima latu stahiki halafu mimi ntina ushinda njie haruma ye conscience ya msaidie haumro jina shezo njo hamba ndukaya kabati shaka ye wandu watendea de fait ye daula ya Komoro leo hawe mapolitisien wa Komoro hoji mlifua hao wansi pia haini mrunguri oka sambi ye mro urengezi eyo ya utosha mru ya lo na popularite hamandiyo ya sakrifielo ya ulo yafe mana mru ya lo mwade ekakaja onda na zihiro yavo ritijihadae na riwambe Mwenyezi Mungu kange jumkinishi havuke sheka hafu batike mrujo shangaya hamba ai hariban sambi hafu batike mrujo shangaya ibakisha einu volonté ya ho andwende sao ya daula ya ukare wa swidi daraja hamandiyo ikayo volonté ya hao yabo wumsiba mhu haukaya opposant politiki umrushindana naye haruma politiki shamruka muwa hafa maintenant ikaya e solution hao solution radicale hamandiyo ka bon narimre tsiabo bambe seka hafu yabungarjo udunge umsetronur do henda iyo analizi bokonga mfikiri hama ngekurubia ila heze voti za nrabozi ila za virajuzi razamba ya ukaza li hajwa ukahashindwa abahi akahenenda ibeze voti
usaidizi wa hele jeshi ne mahkama. Donc eba ekasambi hafu baende joruhusu azalia rumata 2030 na bake wanruwe nju iba voti hunu na bake namna zinjizo iba voti haukawa kumuronsi pia wao mraviha. Donc narlinderi wone shamfikiri hama ezabira mars 2019 bukasimu mgare hana muwazi na rangula ya wasili Komoro zione saukaya rekayo 2020 rekayo 30 na basoka ondodo iba voti wanika azali shikando maraya wa Komoro wa mrabiha na bake wanduwa mvu wodo iba ze voti wamninka Darjonji ambabi haukaya leonji ambabi hamwe politique maître yekutsona kaununzi hakungo jorswamihi haukaya we de avoka wa Abdallah Mohamed Sambi we mgazija zarongozi no eliza wabaha kama udazitwajirizi jiri hafariki eske karnotsongeza bongo hemasiwa owanzwa nwambo kaya Abdallah Mohamed Sambi haulwana ngazija amjoka wandu arumao zile ongwa wangazijangwa wa mwalingwa wanzuhani wandu arumao zile halafu tena ngojoja uhunda uka ngabo bavu haungabo mji warumao hakuura hana wandu jina mimi shonjo hamba ekasambi hafu vatina ukaha honda noto abibu wastahiki amjo hamba uke serikali ya Komoro wa Wasambi ambe seiba kisha ukaya eba harme serikali ya Komoro hiyo eba ngejuka hamba ndo arahansi na ujibule swala hilo shanga mfikiri ukaya haruma ya namna daula inende siwao leo haini namna ikawa ndo endesi wao owaende sao ngabo wangazija ngabo wanzuani ngabo mwali na Sambi hafungwa abaka wangazija abaka wanzuani abaka mwali yabon sina usubuti mimi nswamba wangazija ndo warwa jukumu hiyo baishe atendea hamvu yensi hatulewe mgazija gawina daka nzima yaonesa ifami Abdallah Mohamed Sambi hauka winji ni hau kwa chujwezi jirio namne ndini wadu watuliza hauonese haukaya kartu jwezi jwajiri harume manada moi Abdallah Mohamed Sambi ilo swala ziro bukasimu haukabanu siuhambio kama mimi nsine maarifa ya ujuana mbe namna Rais Sambi yaliyo ifami Sambi ya karibu hakuna demrumshe ndoana amfikirukanga mwajulizo namna yaliyo yefamia hahe yarajiha ranguwa na anya waswili makuzina maproshwa hahe bal doanwa ku Mwanza ambesensi na ushinda wonsi pia ni shindeni wa kurubie ni wambienge namnaje sha izo nijua raswire lukaya hamande namna wahaba banugota silaleo banu na yonde namna ndiyoze nsuzinu tisati birivwa juu ni wone namna je ashelewa yaba mshukuru Mwenyezi Mungu hauka hariza mfia hashelewa ngeabo sirongo adaminaye esko ye etat de santé ha hibadili harahani namna ya kajuzi na jana nsina ujwanzambe encore une fois hauka misi twabibu esko ye etat de santé yo enamne liyo ngerninkoto ama ya ukaya batike mrujo shangaya non plus na ujwanzambe haukami sitwabibu ihamande namna wahamba ngosheleo ngasina mezimi mfukare ambesenga silo select bokasimu hunuzisa uka ebanu jokire harambira Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafu sio hamba kansuju wa shanungo inyukire eske mima bahanabira ihona mona ijokire bomsanara miroka hafu abo jioni c'est possible ijokire rambilo iyo leo ambeseka wati mrila dimu ya doamba yota buzi tambwa mtume alayhi salamu atohufa yabo Sambi ngujohufa azali ngujohufa mimi ngamjohufa bokasi ngojohufa ibakishoka endi Mwenyezi Mungu ndio ujua usiku shabona sababu haukasi sonsi pe kamronge mwade ndusaro hende lapita hadi ngono azali ngena tabibu muhimili yo shereka hendo huwa jozinga mimi damina wakati sina matabibu shekaremwa siendo lapita hali Sambi haremwa shakatujendo lapita hali haukakati libro
walona ye wamfunga kwa tusahilisha ndo la pitali. Maana mimi sina fursa ujani mrenga ndo la pitali. Wala dimombe hola pitali nde serikali walona ye wamfunga ndo la pitali. Da yabo wa karibu na Sambi wa manzao sisi lo parti nzima da sina mimi umdafimu ba narsoba tsemi honor lo linda ridojo kaya ekare nderi muhundu arizemfia alhamdulillah rabbil alamin shikare nderi muhundu hafu ngarjo haba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ezazo nsu hiyo amabo Mwenyezi Mungu ka wanwarenga yensi wendao no hunde maelezo wajukoni ke familia hae sindami no hunde maelezo wajuni ke familia hae hakami mimi avoka yonde namnani wanaozi habari marhaba menji Maître Mahmoud yesambinge mwade haungura la hitswa lesu alanga durre jeitsena haukaya mwishie izo ikawendo ya avoka Maître Mahmoud ya hamba ya hus raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge mwade la dhimia hunde zihiro no yensia hatu ketsina otan lam haune zana za ushinda zizihire raisi mzamani ngamunao heli kawendo zenongozi kao ngaziviraho harmo zero ba imahadisiani kawladi mikiabira direct hunu Comores TV International izimzi enshi babo hababo hamada heli kawo ya avoka wa raisi mzamani Maître Mahmoud yuzonesa hawol uli utafiti ile namne kawendo ye dossier ya hahe yendele yao ya husu ne mahakama shay jumainu badia wadise mahadisi ha direct ya Facebook ya homoroni ya majandarmo waja wadungu mbio hindi akatsongeza ya mahadisi yafanyihe hamne kutwoi yabange ngari gombao hanyo nsipie ni bantu kaunga mjihunda wonya katizinu hasa lanyi wa Komori kaunga mjihunda wo harima ze ardu ni tahirif za Makka mguya jaili ya mmone ya Al-Kaaba mswali zirengo wao ya Komori yihunde maghfiri li hamade hedi kao sonsi la johanza ya maudi ya Komori ikai marhaba minji na umodenia nukaya ye mahadisi yafanyiwa ni kasi mfunguri na nzida Komoroni na uhadisi wa ujana ya avoka Maître